Taluzaya, Pelekotebo Kakalanga, Kayimbila Kunga Umosi. Ingeta Fumame, Bonso, Wena Luzolo Lwaku. Mopenda, Timame Manyongo, Talampambani, Twetinwani Nanga Bimfumo. Zengele diko tangati kwa kango na nitulenda wila yetu kwa titoma manda. Kiali beni kiongo benu to masala kwa kusalu koko bakala benu bakelo kubayika manga elwa fanga mama mingi kansi kadiampo kiufu kieto kiansole kine na bosu ebu bilanki fumu wetu ne mwanda semi kakakalanga ye confiance kwa zikadre zikatungi liyandi kibeni kansi wena ye confiance ya yingi kwa bantu bakumbasi kusavumama misamu beni twetivovu vila bilanki mufutukila kiuvu mfumu wetu ne mwanda semi kakakalanga ye confiance kwa zikadre zandi zikatungi liyandi kibeni kansi wena ye confiance ya yingi kwa bantu bakumbasi bonso ndiona wena unukiaki sita soni zenu wena muntu kaze impasi zetu ko kakene malongi magundu ya Kongo ko kakena ye mambo ko momo beto mena yeto evu momo yandi ntumo kaveli kwa zikadre kasi bwabu yandi keti lutadimba yiwila vyo kila bantu bakatungi yandi kibeni twamona mope kwa mantezolo onso kadre ina vova mbi kwa mantezolo bakuvwandi siliva ntoto bakuzomene na te bimfumya byose bibya yisa bwa kadisi mfumu bayandi katele mina mantezolo kasi kunsuka to yisa momo navo makesa kitembo kya yisa bwa makesa sabu kidi zikosekansi zingi ye mantezolo voe mikwani kizei kombu mutamputu kia lenda kutuvana munsamu wao kadingengepe parmi les anciens cadres wenabe victime mukono kwa considération bon kio mono kangeti background bonzo kiuvuko mais bonzo constat mais mu constat ngeti beniveni yansi bevana mvutulo kibeni constat yo kesa radio danta mais kesa radio linakwa nivana mvutu selon constat za yani Musamu peut-être là yuvula wabumono attaque pour ça comme ça attaque expérience na yami mbunja comme boyinde na vovula samu wabu kia critique na vanga mbwelo zambila yo kadi muntu makesa iko kwa mitu atisevo bo balanda na mwana semi balenda ko pevana mvutu musamu kaona samu ni kimabo mutamputu bonzo ni ngeki beniveni kiuvu mbovele ko kiuvu kaka bonzo kiuvu comme constat yo beniveni mukosa ngeti benbe unzo mwanda mvutu ngati liva donc isavo mono na vogavo pasisa dibundu dieto mumivume mionjono tuka mfumo tuka bakila kimfumo depuis 1969 donc tiwunu sengandeza votu beki de 1986 avaika va yuti da bantu na tiwunu kia 35 kia dikakavo ketu mwana vo bonzo vo beleka ka amfrak donaka ka bonzo en frac. Alors, babu mu en frac, il va la mama kalanga difficile, mu vala confiance ya lunga kwa muntu evo panu kinga. Bilangi kadi logique bonzo ya ngibeni vozu ntu manati na malongi na bonzo ebu. Ngena kwa na bifwani. Fumu Yesu mubingana byao mu zishifre wakile vovilana 300 kagele longilana bantu mu 300 va exi 70 or votre beki 70 mbantu batanga zishifre bena vo 70 égale 9 égale 3 fois 3 donc tatu kaka itifaka bonto 300 mais mu 70 va exi 12 et nous 12 va ça 3 et puis 1 zero solanki ya ndiwatunga 4 full va ici 72 va ici 12 et va ici 3 et puis 1 c'est-à-dire il a donné la formation bantu bati ya vous
pour ne pas permettre 300 euros à foule, Bakala, Bonzo, nous action. Il dit, vous voulez 12, 72 disciples, et puis 12 disciples, et puis 3, et puis 1, 4, 3, comme vous avez dit, 12, comme vous avez dit, il faut un game pour nous, Jésus. Mais là, on a aussi chiffres, 372, 12, 3, 1. Alors, quoi bêto, nous avons fait un peu de kisalu qui a un niveau, vous êtes tout comme un jour, vous avez fait kisalu. Normalement, vous savez que vous avez 300 battus. Mais 300 euros, vous avez 30. Et 30, vous avez bifunda makmole combien zole bakumvala bifunda combien zole bakumvala uyatambulisa uthula 12 mufunda 12 zitu 12 utuna yanzi kavala kisalu konzo muntu nje kusatambula zitu kyani muno sikakala lejetu malembe bobela yanzi kakuza itambula bizitu byao bakana bizitu byao itambula bizitu byao izole soka fallait formation au moins il y a 12 disciples mpaka bizitu. Mais votre didi qui ouvre bunu qui a bana ndena vana mfutu yake yafo 12 mpaka bifunde migoga mfumo wetu kwa bena qui ouvre mbitu wa beno makesa 12 mbezi kwa tout soma. Mais kwa Yesu les 12 disciples bazake kwa beto les 12 yo kwa bazake mais tuna les 52 ans ya kisa zabi uvuka constant evo grosso modo votre beki 300 bavo 270 ya matebo. Mais votre beki 270 ya matebo bavo kitula bambi bakitula bambute kadi full ikala na frère. Mais boulou l'homme le full ikule tu basubila. Mais 270 qui est égal au 9 qui est égal à 72. Donc ça je chiffre za bantu ba mazulu bantu zitu bavo vla bako. Donc désolé sur vous bantu babine mnetu mwa kili bavewa bin fou bentoko musala kisa kwa mfumo tsufoyele malheureusement butu tedi bantu bobo c'est comme si kabela kabeti monika ko kadi munu kiaki nani tunela sina vuvu kadi munu kiaki vobe to mtamputu sedi mais tena munu kiaki contradiction nani babona kuiza tena voba na sala mutse bayati voka mata kakamela futuka kwa mantana idina mkosa beto il y a 30 ans, c'est vrai que nous avons fait comme nous l'avons dit, tout le monde makesa, soukula makesa, qui dit vaut, malheur, ma tu m'as bonjour pour que tu l'aies là, ma tu comme avant. Ben tu vas voir un peu une photo, kadi, vous nous avez dit bon, tu vas bonjour en frère, kadi, qui est ça la côte en 1986, et côté 2021. Tu n'as pas rempli la mouche. Et nous disons que quand le principe de les anciens doivent être respectés. Mais les constats, les anciens ne sont pas respectés. Pourquoi? Nous étudions ici il y a une arbitrité misamu. Kayenako. Kadi misiku, il y a une définie tâche, il y a gisa, il y a mosu, qui dit du boum de la boutoire. Tu veux une télévale. Ingretan fumu putu mumu constat ya bet mais c'est à quand mutamputu kali mumu tala mumona tutala pe age ya mtu mweto muyandi kibeni mu 2015 ou 2016 si je ne me trompe pas il y a un niveau mutangu général matai mwanda kaisa kuvinga kyani muso la kuza vonda ketwandi sekini na Kongo kalibuka bakambo kwa luyanu muteka mutani yani kibeni mtu mwavo mutamatai mwanda yambula kadimono kizolelezi mvumbi kwa kuvinga kyame kadimono d'ici 10 ans ou 15 ans si yafutuka kwani kuyatuka yenketua mono yani una sala bana kadikanda ya mdelioso de sorodion yani kibeni ça vaut si de 2015 à 2021 si c'est 10 ans c'est que notre chef Wenakakaye, Mivumia, Mikunsi Avanza Yahi. Si c'est 15 ans, donc il ne lui reste que 9 ans sur terre, et c'est à 15 formations à Azikilivo,
kakubika bantu bobo bana sala kisalu bana sala kana setakan kadi hunu kiaki vont fumo wetu vutu kisidi kukatuka voilà ngani il y aura même 1000 bedeka setakan tata mputu bisamunyana bema o betu tabakiye ko comité de sage mu 2015 il va la tova ki ndu kiaki nous va la solution mu kivu kiaki veni malheureusement ka batu veni tangu ko batu nwansini ibe tata ko tunwansa mu kiaki kwa mono ya va la réponse za mono zo ngena garder mon ben tete personnellement mais comme ça yo veni ina comme ça bon so ben veni babi bane vana mono kile ni vana mputu bon so bufoni ko ya kadi talomba congrès ibu congrès kuna tuna tula bizitu evo zi difficultés za zone sono zela yeto kili faut baka solution ya mbote par rapport ya défi et par rapport ya réalité yote tumona mumeso mais kaina sa mo mputuko kavainayo mvutu bonzo mu satisfaire besoin za bantu kali yo mtumo yani wavova mais mono constat vous verrez 52 ans depuis mtumo katambe kisana 35 ans depuis que ça veut dire qu'il y a pas eu de bantu que tu connais vos bantu que batunga mene bontu fueniko buka batunga bontu fueniko or ba vont voir en diamant ça va la niko ba vo mubakandu munu idi bundu tena kaka organiser disisana misiku discipliné dina baka numu abako yakala dibundu bien organisé discipliné yabaka misiku badate on peut venir comme moi règle inaga yao presque inaga yao vos bêtes que tu viens presque yogo comme zéro kitu na vigila les 5 principes peuvent venir comme moi kala bakimosi taki nzozi par rapport à ces défis zozo na yetu butu mwani ces défis na yetu tunavana bakimosi vana ngi zetu ye baka solution benzo nsamu open na baka kwa solution ya simple mais voka tu vois ni côté no mavamba mutaputu le kalengindu mingindu yo kwina kwenda ba mutuma kabine bamusa mutalingana na kalengindu bwina kwenda ba mutuma kabine bamusa idi na kutuvueni bakintu ani bakokanga dikala c'est l'ensemble des décisions ou des idées zila tuka eku bantu batambu mkintu ani evike ça bonzo si ku bantu de land bonzo zila bantu de land c'est ça le congrès c'est ça dikala ça veut la volonté du peuple la volonté ya libundu la volonté va bonzo va voir ni aussi va tous les divergences va mela va tous les moments tu vas ça va aussi et mutamo yo na tela déficit na yao et diata ibaka ni mu sam kinga mais vote là toujours va vamba katula mu musiko benzo na moto na vanga mena mapamba kadi bavo tu mama yezitsa misiku buku kondolo mama manda vanga mwana mtu na mpamba vote teli babo est-ce que toi yezitsa misiku vo sikwa moyo vo velevo peviazo kayenako kadi peviazo la yonzi kaka peva mike mambo ina yetu kayenako kadi vo peleko lubeki mutamputu misamu lubebe sa kesa mkono kumbwana et non peut-être mutomba zinzila tubile mkuvona tubile mkusabula tubile kuvana katu le phénomène mpangeno livula bwenge wa vuvele ema kiwa vangidi edi mutango sika kuvana kia kwansamu voka buna kubela nuna kukiesi sa yelutate minzila ya beni mbenzi vala mvini mvutu na mkesho enge yoyo o mivu emi sidi kwa mfumu katu mwoga ngene mvutu kwa msama vila yoyo yani benzei ukafuvanga mugingana mais bento mu réalité kaka tubie mekala ya misambu constater réalité yo est-ce que to tisala evo to tifutuka bonini mais faut tuteli boncho mo mbuta putu kati tukwenda mtu alako mais to tifutuka bonini boncho vo katuna soba bondi atila voko ta soba bo salila tuna tata maka salila boncho to yukula kadi amundi musiko na soba il y a toujours le votavuanda et tala mwenu yampa il na vana wisu wampa moyo wampa mudibundu ya fasima dibundu mais faut que les gars même pratique ndi atuzo zo kaka to yuka mais faut solution kana kala kadi venant passage le monde va bingana binga bingavo volo zole baka résultat ya mote kingana beki méthode ya ntete kayo veni résultat ya mote ko
Quand vous utilisez les mêmes méthodes, il faut la sauver méthode. Vous tesez les méthodes en caca, nous avons qui a récité le pouvoir. Vous venez réciter en beauté, vous signez une méthode, vous signez adopté. Le cerveau, bon, ce qu'il faut qu'il y ait comme, pas avoir unitarisme. Plus de 30 quelques années passées, unitarisme, pas quand on a toutes les autres de fédéralisme. Beaucoup de personnes, est-ce que nous avons plus de monde quand il faut expérimenter une nouvelle expérience et constater qu'il y a un résultat, expérience sur le profane, et nous avons peut-être avancement dans le cas. Nous avons essai et erreur, récite par essai et erreur. Tu vas fabriquer des appareils photo, il y a la tête, il y a un plat yokaka, moderniser. Il y a toujours perfection, et terme qui est sophistiqué. Ma commune m'a fait que ma tête, ma commune aussi, ma pamba, mais qui a dit technologie, mais tu t'as tellement soba, il y avait la tête tellement soba. Puis là, il faut tout un amour sur le boulot, perfection, veiller là, qui soucoula, qui niveau de bagage évolution. Mais faut, petit, ça a ma vente à moment de foutre au niveau, quand il y a des bagages de nous, de qui gagnent, maintenant. Tonde le bene, côté le mokiufu qui est en tatu, kwa ba vo tu mwanzambi, ukuiza na mudiambo dia, bambote ye bambi, yekitula yimbwa bilongo, bila ki, babo bakalanga, muluko ngulo mfumu wetu, ne mwanda nsemi, batadulwanga kaka boso bantu bambi, yezomwa, yekulwa, yeunuki akizi kadre za zozantama, benakoko vatama, yemansanga sa mumeso, kinkenda yekiani, bila nki, tumotata nzambi yandi kuiza nga mudiambo ya bambote ye bambi, safu mubaka bamba bambote kuba mubaka bambi kuba kitula bambote ye bambote siani sakimbote kiao savo vobeki ndio naona wambi ukunkituli wambote savo yawe yoyo yimbwa kitu kidi bilongo kansi kwa beto zikadre za zulu kiaki beti dila koko fatama yemansanga sa kinkenda yemanyongo tata mputo mukia kwa nsamu wao kizeigo mukiu kiaki kiangi noleda kutuvana eske nsadu yayi bantu bobo zikadre zozo 30 40 bao bena katika bantu bambi yempira yo yazoma kulwa bao beti dila yawe ile tunati na ndungunwe muno muna vutola malungi mabeto ye lusansu wetu kadi malongi metu bema fofele betu babo totuka batata nzambe butu tuka batata nzambe butu kuiza nao bantoto wao tuvudisanga ntemu tuvudisanga ntemu wazola tuvudisanga ntemu ngangu tuvudisanga ntemu walendo ibabu tuzola na nwana babu vutuka muntu omulo ntemu wangangu walendo wazola idina wa bantu bandwele bana vavo bantu bakote mubwangala mbunzini kadi visitemo batata butukunu bantoto idina bafilanga zintumwa ezintumwa buzi kuizana baba kuizana kidivo bavutula tu rappeler momoto isa fanga bantoto wao et mu rappelle bana vavo toiza tomba nsila nkutumu kipevu ngesuni mukipeve nwana vita mpuso Kongo mumusimu kipeve savo toiza bantoto muzola to manzila nkudulu mupeve kudisa talanta bigazola dandangu ibele sabontemo tuza tomantemo kati bitu kota na mubwama la bantoto tukitukanga bantu muntu mvanga mani mambote evo mambi nebutu kota na mulutumu mumboko lwa ntumwa mudibundu dolo tumonzambi kanataka savokoko tuele kilifuta sumuka vonge wele mama mbi endele mama mbote katatala kuisa mambote ma ndio na wele mambi wizi kilivoka somba ye baka mambote etatala kuisa mambote ma membasi dikalanga babufo misiku mina momo mina kusalisa kilivoka kudisa mambote meno kulula mambi meno kidivo
tangu nthawi ya bambote tizanguka iboto kwentemo wakani ya bantu tizangukila evope dibundi ya bantu tizangukila mevontalu ya bambi yeti baka avance savontemo dibundi jombe sanki dikulukana idina ikalanga saluki abazintuma saluki abamayala mutomba kotsa malongi momena nata bantu musoba bikadu bya bambi ye tata manovanga mambotema ilivo mwela wakana dodo wakula ye wavana ntemu mukanda dodo evo mdibundi do isavo vo bantu bizi bibuya Kongo bamone kene vo bena bantu bambi kaba veolo malongi musoba kiuvu keno pabeto abonsono eske tuseni kweto voka tuseni kadi logique izolevo bubela kubwanga la bizi mbundu ngaba fuma malongi bafelo malongi bakudisa malongi muno imutango si babaka bifulu bya ntoko bya ntwa bisulu ye bena baka bifulu pa fama vukumi evo mivu mafyuma muvanga bisalo bya bobo bameni longa yebo bameni baka bisalo bobo tubifweni karibu na kubwangala savotole mavanga matombe mebutu kote mudibundu mbenzivo tuzibwana misiku sababu butu zisi misiku mwana tunata mkula mwambote mutamu yoyo bene tuvala bisalo muyita na bisalo ya kisuni bya Kongo evoke bakimpeyo bya Kongo mutamu yoyo ntemo batata wona monika me tubine misala ko savoka buna bubina mulobe mvutuli kivu benu kabene kibeni eske momomvo vele buna masalu kilala voka buna masalu kilala kadi muntu vudi mambote mambi manda kavela muntu musiko wona kaka mbote kavela muntu ko wona kaka mbiyembi kadu konso muntu mambote imambi manda me buto na kubwangala butu hizi mukilongo mutwizi mudibunu kwela misiku miyo takanzami kakulumuni munzila ya zintu zani imudamu na sungika kadulubyeto kudisa ntemo wazolanga mwelendo mbeto ye jatila mambi tombe kivoja kufutuka kuntemu kwa yandi kokutatuka ye nzamukulu yo mukisuni bocho mpe kandi bantu zangu ngampe mukisuni bocho mpe muntu kazangela ngampe mukisuni bukena yenzila yafelela ya ntemu ziunkyale kinzukina kandi kinasoba kaina kala kutu dabu javo vako kadiluna muna mavanga mantemu mavanga matomi monikanga mavanga mantemu monikanga idine bawo tuzaya fimba mavanga kadi mavanga imauti monanga mempova mama maswebo kama muntu ndavuva diangu mevovole kwa inaya kiya me mavanga imba bena vovo muntu ndo ano mavanga mani timona mena mantene ibonchoko tukuma mavanga na mbikumva benzo vomavanga meto mamoto butu timona mena mantene tubulile mo mevo to timona mena matombe tuvuanda takomodila itosomika kadi school ya nene yo kiboba katunati nga ntengi kapu kimusiki makongo kinda tuvana pisu ya muti musapo elandi lantangu kangena atana ya kapu kiruka na moto utakubuka kwa mao mkongo community matoro tondele beni voti veni mvutu kyako nilale na seki kyako vumapa na nilale na siku kyako kali tutondele beni kasi bawo vuntu mwanzangu wizi kilivo kasoba mambi kabambote ye baka yimbwa kitula lyo bilongo vuga kanungi ni vanga lyoko yani kula bantu benda kwao ye mambi mao basikila tata manompila yina unabawo kamboteko kalibawo yaka lya ndudi lozina bakifuma embele uluwekele fiona menga futula mulubunga wafulukia fiona menga futula mulubunga ibaka yaka lya ndudi lozina bafuma ngeye woti losa yaka lyoyo yembele yo mtamu yoyo kambote kasi sitwa tata manali ya biufu kwa bobo bana lutaleta tuvana
ngweno yakia yetepe tunalwaka kwa yani kibeni mtumwa mbiamu ya bifume miangaka bia lutili mukivu ketu kya ya nsamu wazingenda mkundu lya Kongo nsamu wazingenda kadi bantu bamonanga ngenda yeki mfumu kia kintu wadisi yana pila imosi kala tuwadisi mkundu lya Kongo c'est différent yengenda grade ya mérite ntuwadisi bamukatula wenda tuwadisi katukasi ngenda isikilanga muntu ke yandu ngenda postuzei mu armée ke yandu de caporal au général mu catholique de vicaire temu tesu ya pa mabundu mamankaka unamona vo les anciens beni si brevet beni si certificat ya ancienneté ya ba savo ndio na kote le unu sikamona luzitu ye pasteur wone ye confiance kwa ba ancien kadibao batungili dibundu bao basimbi disalu savo beni ye pilanka ka iba bakubatadilanga kansi mubundu lieto insamu wao kawenako tweti talampe boso 35 ans unataka mputu bwebule ndakadi la kidivo luzitu yeki ya kwansamu ye bantu baba kazingenda boso unuki akimono so kimbwini mimvumya mingi ubundu yako unuki yake vomfu idingira foka ka kesa sen ye babingi na bingi bafa ekipezi si 40 donc benaka ka ba makesa sen ta grade Moscou ya mérite mono de tabaka savo kizeko kiangindu lenda vana mu musangu wa webu lenda kadila mudibundu dieta sambo wo buzukumbo lembo kwanza siku ya malongo kadi tumwa za zogo buzukumbo vele mavovela natete va yuti da bantu mu full en vrac ne bavanga sélection yo kuna bavaki sana zikalité zozo zinayiska vaika ikuna ndibe na bakanga vala nga zigrade zingenda bwavo betu selection kainako bwe una vingila zingenda kadi logique ils ont level tuna 300 bonso vous voulez 300 30 yo bantu bo deja bayiza zengenda mazulu bonso kaga songila mais 30 jours que bazaiko ikabamoni kanga alors de ça 70 ya matebo bon kabasombe le peut-être qu'il vaut tabaka 12 mu 270 mu tabaka 70 et puis tabaka 12 et vaut peut-être tabaka 3 vous dites de savoir sélection il y a mérite il y a na bantu mubakazingenda mais vous par exemple même si parti politique même mabundu contre bundu même statut de bundu et vos statuts à BDM il faut le voir muntu kizi mu katu ka BDM il faut vous envimba il faut ngonda sambanu za militantisme kalanda malongi kalanda idéologie pour kalenda idéologie bateli comportement yani mtango bayani sikuvana zingenda malema nembe zi fonction utimona ye zi school zikalana school ngelo ikuna ina kala bozo selective kati apata school kuna kuna vaik sabantu bo balongo kele bomoti bukongo kali bukongo bingana imapila mpila bantu bale molonga kati no bakira amfraki ko tulongo kele kikongo kutufutu kimzila ko kanti malongo pemene ese tulongo kele mambote tulenda molongo pe mambote yekitu ko bozo longo mefiote le unuki akina difficile kwa bantu abingi mutibundi yetu muvala malongo sababu kama kitu kile milioni mafuti peut-être bakini tete makesa wetu vangu beti vova ndimo makesa wetu vova beti tula maso or logique ils ont levo makesa bo bizidi batwa du soi batwa aussi ben avoir ainsi comme dit ça maîtrise de soi il y a mama mingi ça maîtrise ya malongi
maîtrise ya kinganga, maîtrise ya phénomènes spirituels, évolution spirituelle, ça va bantu bakuditi. Mtangu ngene za kinsuni za kipeve, zetu kota mbantu mpirayo. Kadi ngene za kinsuni imudibundu bana tuvani nazo, ngene za kipeve ibao bena mukipeve bakulu munangazo, ibantu bena bakubukwa bafimpanga bamuna ngavundwandu wala lezo bazibula muzingenda kadi bonto yisu kifwa manata zidisipe zanzi tatu kumontani yebazibuka meso bayatike muna simuko de banku savo zoso ngavo makesa boba leni malongi mkingara botubufueni babine meniantika za certains phénomènes de la nature, certains phénomènes universels, certains phénomènes spirituels et bangozo na yaki comme si tâtonnement comme on fera qui. Donc c'est ça un peu difficulté de l'autre tu constater mais quand va fouiller de l'ambouko quand tu te foutu là toujours ensemble toi l'ambula au congrès me dit kaya la tofuanda toi la dans difficulté ça nous sauver comme tu attaquer waka la posa comme tu le saches oui mais je de na va ngena kaka jusque là qui moins tête remplaçant ya monoko qui moins tête donc savons qui continue à comme tu le saches qui comme il dit na tangwa ivingilanga bungena bwabo la mfumu tuna taki nzonzi kadibuta kala ngeke babwana ngafuna kinjwe tokele tanga isekelo tokele yamba nokoto menze hivyo mfumbuka vaika ikuna bantu baenda so kusamvindu yevova mankaka influencer peut-être ntumu mankaka vala peut-être tunataki nzonzi mfumu kadi muntu awoke difoka kala condamné foka kala jugé difoka vala version de fait ya nge wizi bonzo pani mpevi ya zola mumulo tuwa wa kutele bamba bavenir kesa wenda mais wizi sa bonzo investigation waza pochia mono mais en réalité isolé son là vraiment bien babalé tout moi kadimba version de fait ya mono muza bilanki mono ya coachula musamu ngingani wowe tunata ese kwa mtango tunasukula kwetu lelo kimpani kivu kimosi veni ni va mpani mosu ayenda kugitsa kizevo veni kivu kyokyo pani mosu ayenda kugitsa sa vo mutamputu kia vo ono il a me commander ça vo buka kala kwa kwa ni ta ese kwa la commandement ko etawiza nenge vous-même vous voulez ta ese kwa mfumu na fuema mais le veni kala zia kimazo zina vo munanda dibundu kuntwala ye conclusion avec les bagamana avec le monanga bifutika parfois tantôt tantôt il futika mais malheureusement buba vaika kumpumbu betu babu ndinga betu kaiti lwa kadara kunako banka ka baba bekile devant idile tu moya mambo menaka ka bonchoko menzevu ntangu yena tuna lwa ka imona sana ntunwa butu na vala ndinga betu tuna contrebalancer kwa ni réalité yo tutisa vivre kwa mkiaki mais mvutu mkivu kwa mato na yeto lukongolo lantete makesa metifova lukongolo lwa nzole imakesa mavoiti peve ya madingu ilukongolo lwa abantatu ilukongolo lwa makesa makuswa kya mvidi mukulu savo muntu lweki mutezu kya lunga mitano boso mon disait comme que ngena mukya lukongolo mais plus de 20 ans mundi ko plus de 20 ans kisait comme ngena mukya lukongolo ngenge kilu comme lukongolo makesa metifova ngena mulukongolo lanzole makesa madingu mulukongolo lantatu kisei kwa sababu samwa wetu toma kutuvanga mpasi bene tuvyokele kiuvu ketu kiantamu kenina muhoso ebu kintantu vakati kwa bayombe ya bamanyanga mugundu lya Kongo kintantu vakati kwa bayombe ya bamanyanga mugundu lya Kongo beto nsamu wau kawayanti kidiwulu ko nsamu wau wayanti katuka tandu kiabamutaza abako bayenda mbote mboki shushu deiza kota kintantu kizikota vakati kwa bayombe yeba manianga kansi beto mugundu dia Kongo twasila vuvu voke ndiona wizi diwe na wantalu yandi unakuza mani sanisa na mioso na miami kansi tweti mona kintantu keti mena ngolobeni mugundu dia Kongo kia bayombe yeba manianga kansi tukeba kwetu kali insamu wao minele wao baba zolanga kali bayombe bamanyanga
c'est les deux communautés jumeaux. Bafoti tualisa zi communauté so sankaka bawoyo basolongo bantandu bandibu balefu yo savo communauté so sole bamanyanga e bayombe kadiboso mayombe mabiko makwande manyanga manene muntango zingunza bakala bangunza batini ni kumanyanga koko bisi likuwa kundamu ya maduda bisi fuana kwa safunsia bao mtoto nya bao bazungunza batukidi kwa belete kasi kwa ukitatu ke kangolo boso kriye kama mukati kwa dibundu seleba manyanga dabo bayombe unukiake bekatufi muntama yakala ngoyo ntu wankosi unukiaki bayombe beka matufi safu kabedeli yaka mfunuko siba manyanga dabo malongi mena yetu mundele misami miao yani kazolanga beki minkele veni kwa babanyanga yembongo beki diaka minkele veni kwa bayombe yembongo bampani yempangi bayati kidinuana tu tata mputu kizeiko kia ingindo yena yaku evo kia ingindo lenda vana mumani sansamu wa kintantu kia kivakati kwa bayombe babanyanga ubundu yako. Bon, sans vous voulez, si vous choisissez qui ben vana vovo, manquera kala pour, manquera kala contre. Ngina contre d'abord nous vovo des communautés jumeaux, il va même toi de ça, par exemple kago bandibu, bawoyo, basolongo, boncho bonkato. Mono musamo ngina contre bilaki kadi mubuko mubao imvila za tuka Kongo tutula ngabantwana. Imvila za tuka Kongo nde tutula ngabantwana kadi bavo mvila za tuka Kongo kazanduko twata yemwangana kweto wabu zandu wabu tukafanga indine wabu tukafanga wazipo za play kadi tukabonzo kuzando bavo mvila za tuka Kongo kazanduko tata yemwangana kweto isavo longa Kongo ke longa yani vo plusieurs fois mono ya butuka tundamu zuzuza mayombe kangena manyango kangena kumuyombe ko kangena ko ça vous invite à tout la kuntwala kazi mvila za tuka Kongo zinaza yala ngana kwa koko ende bako kanzi zi fonction par exemple vous devez bayombe il a une fonction il a une technicité kadi bayombe il a puis qui ça va au fourneau les poteries métier de l'eau mais bon c'est comme si ça c'est bumba poterie wala lufu ndamu za wishi koko lufu ndamu za songolo lufu c'est la même mbina yo itisonga ya poterie evo ya kisala donc yoyo kazina mama matali zimbila ko kaina mama matali sécessionnisme ya bova manyanga muyombe muwoyo muketinga kato beto mwalongo bukongo imvila tete tuna kuntwala zimvila zozina saku panzu zinga tukuna panzu katuvamuni panzu zo mvila za tete za nene ikuna zina kuwela ma zisu group za zimvila za mukati koko kanti mama ndibu tusa ima tubine mwanisa idina mwana mutamputu bengena victime musamo kadba banze to bobe timuna baba na bisi nchundi boba zole ba twali sabanta ko bunja Kongo eke mwana mpange wa nchundi ngeti mpaka pale abako bakukoti sebuchobe mukonti bakusamvindu comme ça bantu bakumbela c'est parmi aussi les dossiers zozo bantu balembulosaya kadekele luwe msanga bantakavo kabudi audio deti nati na kaka misamu mbone ya bao nchundi mawanyanga betu tu contre ça mon père yoyo idina babeli pele deva ba kukusi mvindu kivo mona yoyo kiyo eleko batata batusaki sito tata manavuva kilivo fumwetu ka wandinge to kilivo makesa boba zai malongi makedi ka ba wandinga ya beto ye kintua tueleta suningazi nkomo za pele kati zoza zinkomo ila boto za andu wa kudina tuyati kitai vama na kwetu isavo boto kuvuvele nevo des communautés jumelles babena étoile ça comme ça dans quatre ku Congo babena Congo ezimvila kutwala kati ko bawoyo ko bayombe zimvila za zosena kutumona benzo kuveni mvutu
wafua na samu plan donc savo samu kama na maloni na beto ko wala samu nwani sa kadi mbevi ya nsaku mbevi ya kintu hadi mbevi ya mike mambo yao kana tunata kande ndio mundu kadi mundiele usana profiter mu diviser première année ibukati diviser mu mama tabi sala yani na technicien muyombe yani wala musi kimpa ki bampangu sababu kundabu za madimba bampangu bantanu muntu bavulana ba wasamla wa bwingi bochongo tanza zalani moiza ya bako fondateur sur le plan culturel kuna spiritualité alors nous sommes en train de niveau ba beleba ba inférieur ba beto ka beto ba technicien il faut bien nous ndambo yanka bela peut-être la sanga pêche et qui va n'être kumbu imosi kingani ya ndamu za bao yo utimona donc kama uko mezi mvila izao zo bitu tunabutwala ne ba mu kitu rovo nsako mpanzo zika tubuna pami katuvambu ni pano kativokondo lo nsako ngezi ngapamba umne vokondo nobe mpanzo ngempamba sabo mamoma lulungisa sabo ngauzi byo mediata yezola et puis yelendo idina mamo kwa betu bakongo makwenda mu kitwadi kavina mwana kongo kondolo pevi azola pevi yangamu pevi yelendo iyaba kelonga mu school bentama mutali kavyoka idina biskulu byo byabo bino futu kadi biskulu byo byabo kile valanga ndenda kadi betu kunja ko ina version moderne ya biskulu byo byantama bakongo da totela unki yaki ibyato bene tunga version moderne ibuni dako babuka tutungi biskulu byo kile batu bavyokila ezaka ibaga mazaka na mampinda mabukongo idyao pasi babutu kote mwazanu butu mwazanu babutu yanti kisuba sana yanti vamba sana kadi kondo kwa malongi lemba zisiwe malongi lemba zitsa misigo sababu moment tuuneka kama misigo ni malongi yetu kondi na moyo wavo kadi komo kadi sumu matondo tukietu kya sambanu mbiekolo ye katudulu amintu alisimu bunu yako mbiekolo ye katudulu amintu alisimu bunu yako yantete betu tuzeyivo mubundu dieto ngatukababye kangapo kasi sola tusolanga yani kibedi nkambu binda bene sola ndiona mubawa abazolele binda bene kubayala kansi mbiekolo pele ndakondikala kasi nkitwe timona buba biekele muntu wowo buba bakaseliye muntu kingandi muntu babaka seliye yandi sikenda kwani kubungo wele kufunda wele kufundi na misamo kabana kufimba ko kabana kubokidisa ko muntu ama kudimba bosi bwenina malongi betu fonzonzo wakeli kaudiana ngulu ya matu mole unamwona kaka kimfuti kaka bakukatudi ye katudulu bele bosi bukadinanga ngatu mbuta kingandi katulu fafulukiani kya kingandi kasi tombo kele evo vutulu fafuluki ngandi unamwona ntima muntu nakala fioti wa bomba kana kasi unamwona bakukatudi bosi mwana mbwa kasi kizitu kya nene kele natanga mudibumu nsamu tatamputo kia nduendo solo evo kieso solo nenda fana musamu mais bon tout ça va ni répéter misam mais tu vas vo bantu justice na misiku moi mi vala na manda muntu kabie kolo misiku myambe bisanga deteneke sala muntu kabie sala vo muntu oseli ko ni bomute ba voka on change pas l'équipe qui gagne kadi mu mazulu ba vo tuka Kongo de na Kongo fumu na Kongo yani ka kana mfumu beto ba Kongo beto bandono na sobona ujilana zimbasi za zingu mazulu babaka zingena debu zimilenere risavo someone solo ulileka kwa wambote na ulileka na wambi ulileka wambote someone solo kadibapo mazulu zimbasi bakona na muziki solo basala zipenitaso za ba ne betu vantoto nsololo yankangu wala dangereux vonkangu kana watumwa ko vonkangu na wani kama lo yenge bena sola zimfumu zambi kotilana me vonkangu watungwa sololo ya kalambo tikadinkangu watungwa idina muna muzinzi zankaka bakatula nga sololo kwa nkangu bavala ngazo kwa grand lecteur
kadi bakaya électeur yo bena basage bena bantu bene balongo kele muvanga tsololo ya mbote kadi bakakili mu sentiment ya fulu donc tsololo ina kala kwa mbote vonkango no watumbo mais tsololo kituka na dangereux vonkango no watumbo ko kadi kota na sentiment et le ndabuisa ke fulu. Alors ça moi bieka weti vutuka mu sens vo bantu bene batungwa boncho malomo metu mavovele bantu bobo par mérite kaina ka kutu msololo kadi kisalo kyao kibeni kina determine mbaka bisalo bien ça longa ko mukituka longa ko nano kumbie mazulu mais ngewa caravane mais là il y a kisalo qui a nene beni betu yaindu ça vaut ikisalo ikiao kinataka bantu mubaka zingenda kotila ça vaut le leadership wala samu wa kisalo ibatu bakutambulira mu kisalo kyoto ebuseri kisalo kyambote le latatamana vous BBC le nasobo ye tatamana lomuka kitu waluta sala bambote mbenzo vala mbeni mvutu ya kofi donc quand le nasola vont quand on va tout bambote ils vont quand on va tout bambote ko bakatula ngasamu ko quand on vala ko bandwenga kazindwenga ibabe na ibalamuka ibabe zindwenga kabena bantu babaku zololinge bantu bobo luzeivo bena expérience bena mambo bantu bena irréprochable donc ben betu bavala ki mbani bena bantu ba bifwani bantanina bantu irréprochable bifwani bantanina par exemple vous voulez muntu 4 5 personnes benda vraiment moté mamuta yo kumosi ba filma rap bon vont quand on a tout mboko nkango kwene ngobani ni mvra kuti finga tali kama batumba ko ibocho ko matondo ben kiuvu kya tango dia bavo yaya lubondo inani mubundu ya Kongo yaya lubondo inani mubundu ya Kongo kadi bao baze hivyo yaya lubondo inketwa ntumwa bibu abo ya lubondo bosu yani kiditwadi sa dibundu ya Kongo ezikriku kinsasa vozolele kota mu Kongo lyampa binde benekala kunima yaya lubondo savo vozolele zinga mbote muna binde benekala kunima yaya lubondo eba baavo bisenge pasi ya makesa bisengo ya yaya lubondo na bana na ye tata mputu kiangi nenda vana msamoa tuvuvele ngetu vumvala ndamansa mvala niko tunavu ya lubondo ya tutwatsa lubondo oui pourquoi est-ce que faut yandi ndio vampe kwanza napika foto yani kadi mvola na yituki liko kuzulu ilendi yekabonto silikoti oyo alingia akoti ne ofele po mvola na zali misiko zana mo respectete fulu kego kabazisa ka misiko bono na kagile ya bono ka twalisa bonda ko kadi oui kadi fulu kabazisa ka misiko kamiti zitu soko kadi misiko myami vala na limite yantumwa limite ya makesa limite ya kanga savo misiku kaka tata nzambu kasa misiku mazule mtoto zulu ngwenta wakuza bwanga kuzi yetuta zi planet zankaka babobe na muningu musi tutisala yengemba ina munzu savo tata nzambu tu la misiku ila limité misiku myani kivo mambo de l'harmonie ba ukuta tumona l'harmonie kaenako savo ona samu kwa misiku wotu mvoveleni vute tizitsa misiku katuna kwa mumo wotu vovavo katuna kuza kwa mumo wotu vovavo votu bwili motu vovavo kati quelque part nzitusuya misiku kayenako imalongi ayobwa ko bantu bampela mpila tuvoveleni vovavo kungu ya sita ntuzeni ko wizi ko ne des influence or belu zone kabi kisa influence kwa mkentu wa mfumu watu no Hele ko bana wali mbele kuza betu alisa kati wala sedia kotila kifu ali mosina kuvala munza yayi mumatali dibundu evo benti nsi evo dibundu fala ngene bonso avion
Mukati kwa avion, tenez un moteur. Tenant, il est pilote. Dans le avion, mais tu n'as pas, il est bantou à côté de mon chose, à client qui est dans vos forces. Vous là, mais avion qu'il faut que ça me compte là, il y a un satou, il y a Ngolozia, 4 forces. Les 4 forces, première force, il y a une tête, il y a un avion. Donc ça veut dire que nous avons ici, il y a un bob et là, Mukati. Mukati, avion, tona, bandou, il y a moteur, il y a poids avion, il y a hôtesse, il y a un pilote. Il y a un poids, force en tête. Deuxième force, il y a une force moteur, il y a Mukati, qui est piloté par Mayala et Von Chumbo Mukati. Il y a un zé, diatisa, un siyo, du bundi de l'eau, il faut moteur. Mais moteur, il y a une fois qu'il y a un moteur. Moteur, il y a un moteur musique. Musique, il y a un moteur moteur. Alors, vos musiques, il y a un ngolo. Mutamu yoyo, il y a un nanta banjou, bakala yengemba. Musique mentème, musique mia pambala pambala, mia bochombe to kodi de mo, musique mia valeur millénaire. Miwe ka misobo ngako, ka musique mia kala mikana biasa la mudamu na banjou. Kuzi mtaya bantu katu musique mia longo. Bocho de siku mo. Donc moteur ina bocho siku. Alors, deuxième force c'est le moteur, force au moteur na sa développer à partir de tout mois, il mayala on a démarré manipuler moteur. Troisième force avant de développer que na boire le yao nkaku ça vous pepe la résistance de l'air. La résistance de l'air il y a une forme il y a un niveau bateau que maza boire la résistance il y a maza on tue la rançon il passe. Alors obstacle il y a vos moteurs kakela et puissance que mudam na buketi tombuka ka nungam passe la mu pepe o les nasa la crash. Et quatrième force, il faut développer la portance. La portance, bon, chose du bateau. Du bateau, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes vitesse à partir à bon, chose de combi, voiture, vous l'avez, toute vitesse, 300 km. Si elle a développé force à portance, à partir à vitesse à monter. Votre fils. Or, mais voiture, vous avez bien, on a connaître l'accident. Mais tu veux dire qu'il faut un avion. Quand l'avion a développé portance, les coins de terre et stabiliser les 4 forces. Isoler son avion. Les influences, on dit boum, tout kana, ekuna. Mon pépé, tu vois l'influence. Boukela, quand on voit Mazoubu, tu vois les vagues, ça peut être là. Dès que la 4 cas, on va développer force et puis équilibrer. Donc le mot Misiku. Misiku, c'est ce qui peut battre Makala et Ngemba. Misiku, moi, il faut y aller. Battre quoi Misiku? Ah, Sigbo Hotel. Ah, Sigbo Hotel, vous avez un quête ou un cas comme du bout. Sigbo Hotel, ça va? Babo, ben on continue un cas qui a une influence avec un cas, on continue à marquer ça une influence avec un cas. Mais vous tout ici au Misiku, vous avez un membre de la Calabrisor, vous qui êtes 4 000 va avoir le fondement pour t'emporter. Babel est à la Misiku, bah vous avez dit qu'il y a un côté de Misiku. Merci. Nous avons dit que nous avons côté de Misiku. Crash, ça le dit. Il dit il faut équilibrer l'harmonie. Si tu souhautes à Misiku, il y a la base, il y a un monde. Donc, maman, tu n'as pas. Vous dites que si tu souris à Misiku, il y a beaucoup de piloter Misiku pour piloter Misiku en beauté. Et tel Misiku en beauté. Quand ils vont piloter moteur en beauté, il y a un avion, c'est ça qui. Il dit. Tout le monde quand c'est un kiad, vaut du bout, tout il lève dans le toit de ça. Quel quand il y a Congo, il y a tout un nombre de toit de ça. Voiture, tout lève. Alors, remorque, il y a tout un nata. Mvutu,
Il faut que nous réunissions ça, montre maman. Quand exercice, il faut se preuves ça aux autres du fioka. Tout le monde, l'embasissement messiku, diatre l'embasissement messiku, quoi est tout net. Qui a ma voix ça tout net. Quand bas pour bas, bité me va bien to kulumuni, quand bas qui le ndana. Bilaki, quand tu sens l'examen de conscience. Quand tu yindu là, otimona. Mon pila ya iba tu yindu là. Tu vois une petite sekola leo hizi de biu de bapani. Beki beki ya mutamputu. Mutamputu kakena kabuda kabuko umforme bantu na vote. Mais peut-être que kaku kwa bantu bezona na tamfala ndani. Ibunge tisala, ngetisala modelo na mboti kwa ndio makesa. Mais bube tileba kupisa banka na kumvona. Na oro mono bao ngeti nwana. Kidvo bao kwa kitu kwa bantu bantana. Kabu Louis Mukunda Kongo, Louis Lubino Bakamaloni, Bakulitome Sene, et Bakabifu Biambote qui sunye kipefu. Le sablo kuko, kaluna sablo kuko sans mubaka formation ya kedi kama sunye kipefu. Formation yo idibundu dibina kusa ede. Kali dibundu ndio ni siku fonge wala mwivi. Soit 600 ki mwivi wa 40 tuza peut-être na kusabisa. Vo wakala molo dibundu Dibundu, misiku. Batondo beni, mukiuvu ketu kia nana, nsamu mia banganga mbuki mubundu liya Kongo, savo, zinganga mbuki zeti tuwa mavoezi sa mubundu mongolo beni, savo, mtu wa wonsono, uwekanga mbuki, weti buka, weti saka na nabayaya, bangani, weti tukotsa, yeki marabu, yeki bumeni, mukatu kwa dibundu, mukatu kwa kingangambu, kikiandi, baovo, muntu wa bundu ya Kongo, dibundu dieti tatama na voice. Nani lendasa anka adresi ngangambu kimubundu ya Kongo? Bonso kwa kabu ya doki lembo zisara misoko, evo misiku, mvola ngani kota ngakaka. Mvola ngani kota ngabilanki, kadi, muntu wawo, kakene limite como vanga diam de tukazole kali nsiuka usitusho ngwana bobene ye villa ye nsatu ya to mambo mukinganga bamolivo boulevard ya ngwana vana nsiuka mina vanga mutu kazole isawo ngeti tata mwana insiste ni siku myami vana nga limite ya nsoko wa muntu ndela vana kifua ni par exemple lumbi ya fiokele minkengi mieto Nyasukumwanda evo pete kubomo bazo le kituka bonzo bantu bena kona traquer bakatakata evo bakuluna. Est-ce que il y a un objectif ya minkeni ngatu tani nkambo Kongo tani nkambo Kongo mulunu yezitu super misiku kad voleni kifutika yesa faka nkaka so digavo kadela luveko makesa basalia saluza pila yoyo weza kabikisa mu kale bavanga kabde mikengi musekilizenge kutukunuza kundu ya Kongo vubunja maya kabasala kabule logo mkona sekilize evoko na trakenge zikuluna katu bila kibawama tsanga kwa kadi kimpanga la kela mungu ya kimudibundu nkango na bozo delese beka kivangi pela mosimpe bobela nkawulu pa fa kinganga bele bezo peut-être ba développer ya bongo tumkatu ka bundia Kongo vo bundia Kongo oti traiter ensemble wa bangana avec sérieux l'institution misiku ba tusi ba longa kinganga ye misiku ba banganga yensabu kinganga bozo bufwe kadi nsabu kinganga ba misiku. Alors ulu kiaki beti voice se dibu munsabu kinganga vi kwaku faiti ya institution misiku kadi bobo babine ne kanikina bantu bobo kabela ko ibao bobo beti sa mfalanga ni babo beka ba maître bubeka ba maître belo na nata misiku bela pour nous ça kadi misiku d'une façon générale mulibu nkambe tizidi shobani bika bangana bobo bela fanga botu basolele ça va botu mvobele vo silikoti au ligno koti ya femedo au ligno ça ni kama saini. C'est ça un peu en bref. Donc misiku kaka kiali geta tuweka mukiufu ketu kiansuka kiufu kiansuka baavo nto
zankoto solo ambongo mubundu dia Kongo bilanki mudibundu dieto organisation yambote kilivo tuakala yezi source d'entrée financière kazenako unamona dibundu dimeni nyeka meme samu wafioti beti fiokse liste beti yonti kambo kiongo no mabundu momaka kutoto faki beni ye pharmacie ba koreve beni ye simo montere bao izenga na mabaya yesumbisa kasibeto mouvement ya pila ya nene kasi initiative pour kilivo mbongo za kota plus de 35 ans mbongo za sose lenda ba kama zikuana ngakwani muzi bolo sose ya bantu na teki antang zeko kyakia yenkie solo lenda fana musamu wao wanto zankoto solo ambongo ndiko matondo savo mto ankoto solo ambongo itunga bantu mto ankoto solo ambongo itunga bantu tete kanzi bantu batungulu malongi momo malongi bananta muto musabizi bya mukisune kimpeve bantu bampila yoyo bena produire kimvua kuko kadi bena batunga muntu yebuna batula muyinze na bisanu si ba produire kimvua bantu bena batungwa kabena vingila muntu kingandi ko kabavala kima kingandi kadi deja bena batungwa bazivo muntoto kimvua magituka savo ndena kuna madioko kadi ngiraye mazaka na musala mpato madioko ngiraye mazaka la muvanga damu kingani kanzi bantu bobo babine mitungwa kadi tungula bantu yana permit muntu mukokoke ninangolo kabaka mazaka la ndamu kingani yesalulo muyinza la bisana kadi tungula ya tongula mbongo kabaka mbongo veni muntu kevoveni muntu kakena watungwa ko sika jambo mozo muntu kazi kakena kamona na woga mungu za bantu kufumu veni mo sika jaso savo mamo malongi tete tunga bantu yoba funga vo capital humain. Le capital humain, c'est-à-dire c'est le cerveau bien construit, hein? Bantu bene wonga wakanga kyakima kyanga bavu kyaku kyanga buto na mudibundu mamuno saduluza dibundu mboza dibundu zeza dibundu muntu wela wa watu mabambo tumalongi zeisi kuvokia kanga yangana bulu guveni ngene mudibundu sikazi tsambo za dibundu watima kanti vo bantu kabana batungoko tunazi resita tulatola le passé est-ce que bakingani babatu la fringani ouais kabatu msakubila kabaka batumo kuledi banga muntu kibaki tula ya mfuru ya ngani yekanata resita yambo savo mtoya kotsumembo labo bantu amerika la batunga butole bantu batungwa bantu bokabena vingira ko kidi bundu dina vanga damu na muno memuno ya vanga damu di bundu ya toma inzero betu tulelana na vomona mutaputu takalengo me tuanzika lana malongi makima yala kwa mfumo tunemwenda seni vele za neno nanzi ivan tasika mwenendo mwevono tubina mnesala mbebeto mutomba takudisa pe dibundi yali et en retour le kusibundi c'est facile dibundi ka vutudila wetimon dibundi mutene bantu babingi la bingi mukitu alikusimba sene nous avons premier consommateur entre Ben, nous avons partagé bisabelosé entre Ben, mais vous le laissez là. Quand vous êtes là, quand on a sur le thème de Mutengano, Yann, mais vous avez tout mon peuple sur là, il y a sur le Wapana, qui vous a bagambo. Mais Yann, c'est qui s'agit de Yann, il y a un job au Macan, il y a difficile, vous voyez par exemple, vous êtes comme on a un Malien. Kenya katoma kesura nsada sugona si kena resura ba tetumuna kwa kuba nzenze banka kabina kwa belezi resura uniquement za ba rare mabizaba ya mzee resura za be peut-être be tu le tomba ngene za ba donc kiama ndifwani tunavyo ba to ni bakale malongi mafuana misoko kingani nisuni kipende
qui veut mouiller na bisabu tulendo basadla et tuzevo bena tomisa bisabu betu matondo donc le beni tuweka kunsuka mumamoso no matumeni kabasana vafuluki yake tatamputu nsatu zako yempova zako za nsuka kwa mpangi zako makesa evo kwa ntumwa ye kwa nkangwa kongo wonso munja ya mvima betu kulanda pova zako za nsuka Tovazame za nsuka yensatu zako tovazame za nsuka ndavo bagavo kumwe musoke yimila nabo bundu dia Kongo bundu dia zola bundu dia Kongo bundu dia zola bundu dia Kongo bundu dia zola Vomambulu bakasene londelo vomana etwalo ndanganganti Vito yao bocho ngesa digikesa ngazo keleza kwa mutamputu mezola kubuneti vobika ya kubwa mutavovasana yeboba kaka tuveni mwaki ya musamu kwa boba mwani kwa mutamputu walwekele ntima mudamu na diamu kingani ka vovele diamu na kingani ka salidi diamu nsamu kingani babanatini mutamputu wale wakuba mutakinzonzi eta eseko la kalinzila na kubasana me yetumwa fumo yetu zinzabu zile za kana muzinzila za kaka tuyamilana tamwe na kuiza tunakuwa ne bwa bole yani kanzi betu nzile imusikaka ikutikisa babonzo no ivanga dikayala musungika zi difficultés za zozo zote mwini Afrika hii katubenge leta ya pamba 15 ans enfin 30 ans égale à 0 mutamputu bakumva la kiyego atele président comme sage ya sa la récolte ya la zone bilan yo ya te exemple mono vala bozo solution malheureusement bakundwa ici misame yo katutedi mikuntu wa de bapani kadi zola kwa mwakala to yantika multiplier ces séminaires multiplier bifuga ndo ngolo kili vuta tunga makesa mweno yamba mumsia mafeto malongo nitu kama malongo mtafuti ko malongo buko mumo kwa tusani mais kubikilimo comme briefing comme cahier de charge comme parchemin yo batu na langa kilivo babaka mwakia kadi ntumwa ukizi yani vuzitu pe bamova na kavala muntu zitu kyani imuno penzole pe akalo mo sunu na zitu kyo nekangena confirmer ko fo mo zitu ngani na nanda le force zitu kyo ngana nanda batu bangeule na zitu kyani ikiwa unataka deja tukanta katu kadi kyaki il y a des contestations invites après mon pire alors moi tu nazaila boboya nikela vala zitu kyo imunzila kaka ya siasa vuvu simba sana yetala ndiolo ndinatikisalo eske kisakita kambote vukambi kavueza ko kanwalisa ko mtu lala kakatu nata malo tomba moye ya nyabi bochombe te mutasika katonwani sana sita metokele nwani sana bifi mubyani bela makesa bela mayombe bela mato ke nwani sana kagenembe ko Congo Dieu tu nous a tombé quelque mais toi yambe depuis le 5e d'Itaga wako mais buka beki avance wena mu Congo bakaka wati tata mana influencer membre négativement ndamse yani yawo tikovo mutamputu wala toujours en position wena vokele ditambula to meka baka kya vokele ditambula ko milongoki mon na longo de mon enseigne mais là on a mis une expérience là mfumo tupe bina mimi tuvala examen tali la bebana bani voya ni gakinako boy bana bani na sani katuleni mola kwa babo ya yeye basiti ba yetu tulata muntamu yo kedi salia ni basiti ça faut bouquer le moyo il faut be bantu bakalanja bien confirmé munata bisiti biyo ya ni kanata landa balongo bebe ya ni mfumo boni la balongo donc voilà pour va me enchuka vubamba peut-être on va faire là tutondele beni pova zabu zitondolo kwa mfumu yenganga tuveni pova kwa mpangi zena boso bangi baba pangi zole bana vova ngimbu zabu evo koma nsoso yekulikila umi fiutika tuveni vokiuvu
Mbenzi Mungu fubele katika tuseko kama nchi ya tumisana kwanza za Mbenzi mimasisa mulundu makanzi mbala tondele beni Mungu vale kumpeni ingeta imuno mutanzi mimasisa ngena ebiufu egosole byankufevo ya betatu muvana kwa fumu mputu ingeta kiufu kyantetekena bonso ebu fumu mputu kiufu kya mikelina bu kifutika kya mutamputu kabudyanka bu kya faika samu wo wewa bakila hu kiufu kyantete Mbenzo bochume kabila bonchuma kabila basa yako yamu na mwani normal kayaba mwemoshoko kabia savo toka les gens invita boncho de Paul yakile nwana sana de Paul sako ngi nduzakile tuka kundamza abantu baka mu comité de crise yengi nduzakile tuka kwa bantu bakala kote wa mpune basita bakale natsanga mfumo to edina mona yalo ngisila zimpangi mu mars 2019 kunzo mutakiana mukuba loyengisa mumona kuiza kumtwala savoma kesa babangu di moyo mukimoko kyoto kala kunzo mutakiana le 2 mars 2019 yamana vova mamoncho kimisalo tikuiza mele tumata kumpambani manani benata bantu bakala bafua mebulu na lutsa mitamu na va bambo ntambele zipande zetu kunungi kwa bakala tunakuza vutuka bonjo ba saka na mbuta Daniel Kanza ba kusaka na mzanesho sante wa yele kingendo wafwa il faut attendre plus de 50 ans mkwenda kundia mwe kuna loma milembo kabide kundia kuntwele kumanyana 2015 mkwenda bomba ntimani manyongo bakukotsa kwa waka na sama fyote voba voane kwa abako ngaba dedikisa buka bavana ko abako de yansi kavamana engolo za bakomza kuruka edina betu katuvutukiliza inkombozo zoko sababu mona ko mkibwana mu émotions ikana toujours direct quand il faut voir aux émotions peut-être je pouvais désarmer pour dire que côté syncodia kali kaka sologere kabula kabu non kaka on longi frappenge buka frapper ibeno na sa frappe ya hizi dimjanga ebu faut yasipanga ebu kotimona yani kibenso kwa oui katika mwana wona kesa kadi malgré ikumpanga ici ebu mais sindika la kekta qui est le gauche droite ko ngeneka ka mposition yo etata manatomba justice justice na vo bwa yemfumu ka wape version de faire mono ibila kipila yo yesungika ye kwenda kuntwala mettre samo kabila kabu comme ono ka ukufa mo mbasiko banka ka ndiba mo kabila kabu mekabaze de bangulu ya kizo so kabila kabu banska vova maba le mzayo wa msasa dina wa kesa mpayo kambote to ndio wako wasa da kesa wale ukinsasa hivyo wa ni benkata kama wazo ya kumtuma wazo ya kumkomande ben bobele ngamu bena savu atake président comité de sage cabinet technique un président comité de sage un sage il donne des conseils et les conseils ne sont pas limités donc il faut voir il faut voir ça mais il faut voir vous amis fumu fallait que tu là sur vos amis et mais moi nous vous pouvez avec les faux là ils ont les caranga couler ou futika comme résolution nous y débattre avec les faux mais absence ça mon kinsa ça il y a un banque qui va profiter boto munyemi na bakuntula mukabu dio boto ingeta benzi vo tumenevisa kala emotional comme benzi vo tu vous qu'un journée benzi vo dia kala dia mpasi mu makesa mabundu dia Kongo evonkangwa Kongo musamu wa bilaya bwa butuka fumputu bakubieka kabudia nkako hi position wa baka parce que toi wavo makabu mamingi na mingi mavaika bonso banka katawa baba kashuka ba ND kazavaika makabu mampila to wili mavaikini bwabu kwa mutamputu kia kabu yele evo kia position wa baka tukantangu yo kabu ya vaika mungu mwako mungu ne kumbo mungu leko
mon goût du Bundia Congo. On y a j'atteins, je crois, 50 ans. Il y a côté Bundia Congo 19 ans. Quand nous sommes Buntoul. Kumba Bundia Congo. Bundia Congo, il y a un joueur, il y a des Bundiame, il y a un monde qui m'a fait fou de Bundia Congo. Il dit, il y a un quatre Bundiame, son, avant, et j'y sans faire le nom. Il y a un déclaré, il doit avoir un quatre Bundia Congo. Quand il est du coin à gauche, droite, il y a un quatre Bundia Congo. Il y a des Bundu. Jaba kulube tu basalela munjila ntumo batuma bocho kutusasa nivo bututunga ku mazuru tukwiza na munza yayi bafila ngazi ntumo butuvutira mu conscience et le conscience ya beto bandome vo beto ba Congo yena mukati wa kundia Congo malgré ba bingi bina kundia Congo ka bekite le conscience bete ba conscience quand vous ba conscience il compte malongo mopini longuka est-ce que tu tombes longuka malongo. Malheureusement, tu côté Maza, au moment où tu n'as pas Vambasana. Bon, tu vas voir, on fait en tout cas Congo, Kazan, Côte, Vambala Côte. Mais vous, tu côté Malo, tu n'as pas vu. Côte, tu n'as pas vu. Il y a un peu de Maza, Zakana Congo, il ne peut pas me dire comment on va. Donc, il y a un peu de Côte, il y a un peu de Côte, Kazan Kumbasu, donc il y a un peu de Congo, il y a un peu de Congo. Il y a un peu de Congo, il y a un peu de Congo. Et quand tu as un peu de Congo, kadi minu kia na takimbangi ndekele minu kwa neko kalunga walungi la mbaboy kabyo kata minu ko ndekele minu muntu kingani me kwa neko kalunga walungi la mbabo yebyo yao mzila kukotsa mkunja ko kimbaga minu ka batanga mkumu ya muntu ko bochoma kundi makarabo na ndimi pasteur kingani so kingani non c'est différent betu tanga kimbangi neko kalunga walungi la mbaboy bebe wa bwevo yani na umuntu wale mbabo boni na katu ingenda butonda yekangwa Congo bwabu fumu vo beto makesa yekangwa Congo twele yembela twele vambela kaka ni mwanda nsemi infumweto beto ba makesa yekangwa a Congo fumu abandu wenga tuzolele kavutuka vafulu kiani vakianu kianzi tusu ingeta ngeti kubika mi vutu ya monsieur vubla kombozole et kianzuka kyuvubena beto ba makesa ye kangu a Congo tweti kubama mukwiza kubwana mutaye sekula kitele fumweto makesa c'est comme vous comprendre beto makesa ye kangu Congo tweti kubama kidifo tuliza twa kubwana mutaye sekula kitele makivu kiokia mutambuinga raison kizi kaya wizi yeziti kama makesa ye banza ka bako savonzila ina zibuka mambo kwa ka vovele ngivu zile ina zibuka bazolo kuzo kumbwana vovele mambo mu conclusion les savons ngena wazibuka kana wazibuka ya debutama muchobo tutondele matombo savo ingeta usimpangizame tweka kunsuka ya kimoko kieto kimfumu putu idina betu babonso no tu ilumfu tumia mfumu putu tuvovele ebu butamputu kakene ye mambo ye fumu wetu ne mwanda nsemiko butamputu bene ye kalasani ya biza ye mfumu wetu ne mwanda nsemi yempe kakene ye mambuko kwa beto makesa mabundu dia Congo. C'est le contraire. Yani wanansatu beto ba makesa pe tuabaka. Kadi samu wao mpasi tweti wo mwena. Inji tweti mona. Bantu bo bankaka bisidi badidi banuini betifuama kasibeto vondwanga kanga manga mona ngazimpasi. Savo yani wati mona ke mvola ngani wao wati nada beto ba makesa kidivo tole mbo baka leko kya mfumu savo idina wule ula voke taye sekula ikala wakati kwa yandi ye mfumu ye mintu alisime miankaka basolanga nata mvola ngani mudibundu imamo momambu maneti mamoso no momo maluzei efu mama salu kidi mudibundu die idina tata mputu uwena yemoko mazibuka mkulu tambula
beno babonso no kafinga ko elunawa kimoko kyaki ndiona yanga lelekyo kafana mfutu muzinomba za WhatsApp zozo mono ngina fana yani pitata putsi kafana ya yandi kidivo luafana zikritiki evo masiku mukimoko kyaki kafinga ko kadifinga yena rezo ya ba faible savo kaona ko kuyamfo yamfo bako wetifinga ka savo nomba yo ya mono nomba ya tata mputu ya WhatsApp yao ya hii 937 84 400 et 1 Kutsuka 937 84 40 01 yao nomba ya yani ya mono tata Nsoki Mbwinga yena 935 33 40 11 935 33 40 11 tweti vingila mvutu zeno tulutondele imutaye sekula kaka tuna nungina mvita yena yetu matondo kadi hunu kiaki insamo zitsolo zetu unga koko savo hunu kiaki ba député betu kuba proposer $75,000 bao betu sola dia betu kutuna luaka koko fumu wetu kakabeki ko inki tunanuana tunavonda sana diaka betu tufuidi tukanga mene kansi zi député bato bankaka bavueni butu etifo vila nsambu wao ketwa sungama twa yidula inki kifueni kiambiye na vana matondo tutondele savo ubwela kwani muko mtula yani mutambu futu tomila mambo timankango vo makesa iboncho kweni na malongi kwati bantu bizi mlibundu babile mne vewa malongi tomuswa yevewa bifu byanza le bamoto isavo tatulendi balala ko bantu batukili ndeora libundu yebizana ibaba balala bimfumu yebeto kato tuzolebe bobo betilongo bundia Kongo benado basintsana kadi yawo yo de mu 2001 kaga tulonga bo bauto kota mutsintsani yebo bankaka budebuta kota mutsintsani bankaka katoti mona babeto kubeti zanguka na te uniki yaki idini na toti sana butu rappel kamutu wonto kubina ni kitu kama yala kamutu wonto kubina ni kutali muvulu kanti mumisoko ya mingi na mingi niome kisuni ni na zangu la bantu kilivo muto msankangu imama mbote beto tutomila mbundu jeto imama mbote tutomila mkambo twa Kongo kwa Kongo mabonso kabele kunde konkako savo malongi beto msikifu ali ya Kongo mikifu ani kiyo kwa Kongo lumile Tanganyika vobe tukadi nzila kwa Kongo mkota kamote zola kivo biza mebetu fota kalabifu ani byantanina to vala se exemple za mbote betu mona pe tuwe kazi mfumu to saba mbote bisi biza iboncho ko matondo tata kiala biavanga bwe beno lukundanda kene kilifolokala zimbangi mu kimoko kieto mu byuvu etata mputo bwe mwenene boso kubufyo kele kimoko kyala kanisongante ukisonga te kumwa bende kiala biavanga mwenanga kimoko ya tomene vyoka betu tuzevo kumakongo basoneka bangunza bana yala Kongo mawe ya ite tukubika twedi landa bonso wenina matondo pale ukisonga iwavana kwende via ya ngiye mukimoko kieto kivyo kele mfumu mputu gwemweli ni musamu wa ingeta kumbwa meni ntimi masisa mbundu makanzi mbala ingeta fumwa metomene ya ngalala imao mama tukele vingilanga tukantama bwabutu mweni vo ntango ifweni muvuluza ndongi evo muvuluza kivuga kieto babingi twafingidi twavuvele momo twavuvele bekani bonso bavova ngavo nzonzi yakeli kaudianga ngulu kwa matumole etuzi vafuki aki bonso batubokelese vava bazolele tuiza babingi mais vitu zilwaga vava ba ovo fulu yo kele apropriété mutambola bantu babingi
kakibaga mene diagako idina betu tubeki vila mukota fulu kya mpila yai antuka tutomene yangalala itweti lomba kwa babingi bina landa tsamu ziazi batoma kota mpinda samu wau kidifu bazi kuntuala iwa wena kutusadisa yevutula dibundu yetu kokotwa kala dibundu dimeni kuluka funda dia matondo kwa tata mfutulu sembo funda dia matondo kwa nemwenga funda dia matondo kwa ndonge tu nemwanda semi iyani kakankosi yetu wena vuduza bandombe bakongo babunza batondo ngeta nga yevana avia kumongo kiaki itata mfutulu sembo ngeta mono inembaki dia mwangana mbeza yengekeno tutondele musamo betondu munu tsolele bantu bamenisala bantu sabo salu kya mbidia salu kisalu kiti katete muna ndambu mani ongometo ye samu tuluveni yawu ikuneti wa bwana utamputu ka kesta samu salu ka basala mo muntu imusiko mo muita musi tubinda meneza abuwa salu keto bon tutondele mu initiative yoyo ngebeki munata nsamwe to vantadisi ya mfumu wantwazi wakabule banduka kilifo batomba basaya bwe tunanati nsamwe wawu ele ndi fwanda bantu kumpila yiko funde da matondo mabonsono tutondele muntu tukuveni mpova una kujisonga vova mkumbu ye vana mo avia kumukimoku keto ye mfumu mbuto ingeta mono kumama etanga kyambu embenza ngeta njanga lelewa bwingi lala muni ya kote mudi mundu kele manium betu zaivu fumeto tusoma vu tunakula Kongo mpeva mika mambo kutumona kintangu kikotele yani wa kabudanka ku kabulizibwe mpeve yomono mwalungi abaga imona mavu tete kwenda kundu kakinta kimpangi agenadia yako ibinda njanga lele mu initiative tuvutula kimpangi vutukidi tubekidala vuvuvo tete kwenda kundu kadikaka ndipo tunakula Kongo mpeva mika mambo kimpangi kitumba ni vutuka mundu kidivo tanuma weti yote titumba ngeta nyana le matondo be mpova kwangeye mukimogo keto bosuka voki kongo katu bosuka kauna monina bosuka ni dinga inatonda kwa mbwa menendembe ngoma nembenza yengekeno msolo nyoso nengeleki namoni c'est bon eza malamu mingi parce que balobaka esika bato bavandi makambo eza na rate bato mosusu balobi elamba salite basokolaka ngo na famille oyo na bandi tosali eza na famille mpona bainterprétation etambolaki mingi de gauche à droite kotalela ndenge libundu ezali kotambola mais na bandi initiative oyo eza malamu mingi mpona kopesa ple éclaircissement na bato mosusu oyo bayokelaki mpe mabe oyo bakanisaki mabe na tina ete kibondeko ezonga po mosala nyonso ekende liboso libundu ekende liboso po tokokisa makambo oyo nyonso esengamaki mpona libundu na tondo ingeta tondele